सिलगढीमा अपराधीहरू निडर बनेका छन्। यसकारण चोरी, लुटपाट र छिनताइको घटनाहरू अब यहाँ सामान्य कुरा बनेको छ। मङ्गलबार साँझ प्रधाननगर थाना क्षेत्रको 2 नम्बर वार्ड स्थित बागजतिन कलोनीको गल्लीमा फेरि एकजना महिलासँग छिनताइको घटना घटेको छ, जसले गर्दा क्षेत्रभरि सनसनी मचिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार बागजतिन कोलोनीकी पापडी मुखर्जी नामक महिला ई रिक्साबाट ओर्लिएर पैदल घर जाँदै थिइन्। त्यही बेला मोटरसाइकलमा सवार 2 अपराधीहरूले उनको हातबाट ह्यान्डब्याग थुतेर चम्पट कसे। महिलाले बताएअनुसार उक्त ब्यागमा नगद रुपियाँ, मोबाइल र केही आवश्यक कागजपत्रहरू थियो। घटनाको जानकारी पाउनसाथ प्रधाननगर थाना पुलिस तत्कालै घटनास्थलमा पुगे अनि त्यसपछि महिलासँग सोधखोज गरी जाँच सुरु गरेको छ। पुलिसले उक्त क्षेत्रको सीसीटीभी क्यामेराको जाँच गरेर अपराधीहरू चिन्हित गर्ने प्रयास सुरु गरेको छ। স্টেশনের সামনে যাচ্ছি আমার জিনিসগুলো যাতে পাই। ঘটনা হচ্ছে তো আমি ভিতরে কাজ করছি, ব্যাটারি লাগাচ্ছিলাম, তো একজন চোর 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 করে চিল্লাম, তো দৌড়ে আসলাম, দেখে যে 3-4টা বাইক চলে গেছে। সেটা তো জানি না, কিন্তু আজকেরটা আমি জানতে পারলাম যে চোর চোর করে চিল্লালো, আসলো, 2-3টা পরপর স্কুটি বাইক গেল, সে আধা 1 ঘন্টা হবে। বাঘাযতীন কলোনি 2-4। আপনার কাছে একটা ফোন আসবে, একদম ভিআইপি আসবে, ওই ভিআইপিকে শুধু সিন ক্লিয়ার্সে পৌঁছে দেবেন, ঠিক আছে? সিন ক্লিয়ার্স। আপনার কাছে একটা ফোন আসবে, একদম ভিআইপি আসবে, ওই ভিআইপিকে শুধু সিন ক্লিয়ার্সে পৌঁছে দেবেন, ঠিক আছে? সিন ক্লিয়ার্স। আপনার কাছে একটা ফোন আসবে, একদম ভিআইপি আসবে, ওই ভিআইপিকে শুধু সিন ক্লিয়ার্সে পৌঁছে দেবেন, ঠিক আছে? সিন ক্লিয়ার্স।